Hello guys, good afternoon. Customer ko mga kids guys. Wala sila pasok na kay ulan man. Bago lang natapos. Aga sila ng buhi guys. Yan po. Hi Kak, si Mina. Yung video. Ari may sao. Computer na sila guys, kaya hi, hindi ako kalitok, nag-out barbecue. Aga pa sila nagbuhi guys. Ay ka, kuan, nagay pangalan mo ah? Gab, Gab. Hello Gab. Hi Gab. Kasi sa Facebook. Andun siya kay ma-out siya. May dalawa dito guys. Napay dalawa diri guys, sa labas guys. 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 Ay guys daw oh. Ay guys, customer. Oh. Customer. Sayo sila namuhi oh, gakaon pag saging guys. Everyday customer. Ito po, kalingawan ko. Alakan siya guys. Yawat pa may monthly income ko akong computer. Okay kayo nisa oh. Ito lang po guys. Thank you so much. Ito balay ko guys. Dablig highway lang. Ito lang po guys. Thank you. Agi ko guys. Agi ko guys. Yan lang po. Thank you viewers.